some may not like what I'm saying right now. Goa Football Development Council. It has not achieved the desired objective. Govind Gowde अजून टाइम असा he has to take stock of what is going on. तू घर बांधपाक कोणाकडे दिता पैसे तो बांधता आणि तो जर सारखे मानिना so what is to be done? You have to take action on him. So पडले उपरांत टार्गेट गोविंद गावडे जालो. Strictly speaking, as per the records पळोवपाक गेल्यार he cannot be responsible for what has happened directly. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या फुटबॉलाचो विशय गाजता आनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून. विधानसभेत तो गाजता की गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कमिशन आसा ते सारकें काम करना म्हणटा जाल्यार भायले वटेन आमी पळयलें की ओल्ड क्लब्स जे 60-70 वर्सां आशिल्ले ते सध्या सोडून वता. हे सगळ्यो गजाली कितें चल्लां आनी एक्चुअली ह्या फुटबॉल इन गोवा तेजी एनालायसीस करपा खातीर आमी आपयल्ले आसा गोवा फुटबॉल एसोसिएशनचे आदले अध्यक्ष एल्विस गोम्स. एवरीवन नोज हिम एज काँग्रेस लीडर, फॉर्मर ब्युरोक्रेट. लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल. एक म्हणजे एक सामान्य मनशाक कळना की जे ओल्ड क्लब्स आसा पळय ते वता भायर सरता आनी नवीन क्लब एंट्री जावपाक लागले. हाऊ डू वी रीड दीस? सालगांवकर फुटबॉल क्लब जो आसा तो द ओल्डस्ट क्लब. 67 इयर्स जाली ताका. तांणी हालींच 60 वर्सां मनयल्लीं. तेन्ना मोठे फंक्शन जाल्ले, बरे दीस येतले अशें दिसतालें फुटबॉलान. पूण इतले बेगीन ताणें वायंड अप टॉप लेवल टीम जी आसा ती वायंड अप केली. आतां हे क्लब कित्याक गरजेचे? हे क्लब फायनली दे एब्जॉर्ब द प्लेयर्स. आतां जे पळय भुरगे तयार जाता तेंचे एक हें आसता डायरेक्शन की आमी सालगांवकाराक खेळटले, आमी स्पोर्टिंगाक खेळटले, डेम्पोक खेळटले, नाजाल्यार चर्चिलाक खेळटले. अशे मोठे क्लब जे आसा तेंचे कडेन लक्ष वता भुरग्यांचें. पूण जेन्ना अशे मोठे क्लब आनी जे गोंयचे भितरूच ना, तेंचें नांव सगळें इंडिया भितर आसा, बरे बरे प्लेयर जावन गेल्ले आसा त्या क्लबांतल्यान, ते जेन्ना सोडटा तेन्ना एक अलार्म बेल वाजता की कितें तरी चुकता काय म्हणून. आनीक ताचेर हांवें ऑलरेडी म्हजी प्रतिक्रिया दिल्या. हें जावपाक जायनासलें. थंय सरकार जेन्ना इनवॉल्ड आसा फुटबॉलान, सरकार फुटबॉलान इनवॉल्ड आसा गोंया भितर, कित्याक पयशे घालता फुटबॉलाचेर. ते खंय घालता ते आमी डिस्कस करया. पूण तेन्ना म्हाका दिसतालें की सरकारान एक आपलें एक शिष्टमंडळ नाल्यार कोणाक तरी धाडून चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली आनी तांकां भायर सरपाचें आडोवंक जाय आशिल्लें. म्हणजे तांकां थातारान दवरपाक जाय आशिल्लें. करेक्ट. कितें जालें तें तरी कळपाक जाय आशिल्लें. आनी कितें सपोर्ट सिस्टम पळय आसा तें कशें एक्सटेंड करपाचें ताचेर एक चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली. सो तें जावंक ना. सी शिवानंद हॅज बीन अ लाँग टर्म प्लेयर इन दीस फिल्ड आनी व्हेरी पॅशनेट. हांव GFE प्रेसिडेंट आनी वायस प्रेसिडेंट आसतना सुद्दां आय हॅव सीन हिम. That passion was driving that club. Of course, the other top clubs also. पण खंय तरी चुकलें आनी it is time that still, if there is a small window also open to revive these clubs, then it has to be explored. What could be the reasons according to you? What are they? See, I will look at it as they were basically into mining. आनीक मायनिंगांतल्यान तो क्लब तांचो सस्टेन जातालो. It was the identity of the club. Mining was their business and football was their social service or social work. Mining बंद पडले गेली कितलीच वर्सां टोटली. आनी आतां जे ऑक्शन आयला तातूंत आय डोंट नो वेर दे स्टँड ऑर परहॅप्स दे डोंट स्टँड इन द होल थिंग. भायले प्लेयर्स मोठे मोठे प्लेयर्स आयले गोंया भितर. गोंयची मिना काडपाक आतां सगळे भायले प्लेयर्स गोंयान भितर सरल्या. मे बी तांकां दिसलां आसतलें आमी कितले दीस घेवन बसतले, कशें सस्टेन करतले. आनी फायनली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जेन नेक्स्ट. तांचे फुडले जनरेशन जे आसा वेदर सालगांवकर वेदर देआर से ऑल्सो वूड हॅव बीन टेकन वेन टेकिंग अ डिसिजन. पर्सनली म्हाका सो हॅविंग फुटबॉल क्लब हॅज बिकम अ लायबिलिटी शी दिसता तुमकां? सी फुटबॉलांतल्यान व्हडलें नांवूय मेळटा न्ही. इट इज जस्ट नॉट अ इट एड्स वॅल्यू टू. नांव मेळटा पूण पयशे मेळना. पयशे सगळेच नासता बट इट एड्स वॅल्यू टू वॉट वर्क यू डू. प्लस यू आर डुईंग अ ग्रेट सर्वीस टू सोसायटी. कितले शंबरांनी हजारांनी भुरगे तितूंतल्यान शायन जाले. दे मेड अ करियर आउट ऑफ द गेम ऑफ फुटबॉल थ्रू दोज क्लब्स. सो तेंय पळोवचें पडटा न्ही. सो म्हाका दिसतालें की शिवानंदान एक रिथिंक करचो हाचेर, कित्याक इट इज अ लेगसी क्लब.
ताचे इतिहास तुमी पळयलो जाल्यार इट इज व्हेरी रीच हिस्ट्री ऑफ सो मेनी प्लेयर्स इवन बिफोर लिबरेशन आनी लिबरेशनच्या उपरांत सुद्दां दे हॅव डन ह्युमन सर्वीस टू द गेम ऑफ फुटबॉल आनी दे शूड हॅव रिमेन. दुसरे वटेन आमी पळयलां की दत्तराज साळगांवकर इज अनाउन्सिंग की ते येता आपल्या हातून ही इज कमिंग विथ द क्लब. सो वन साळगांवकर इज That is गोइंग. a little surprising to me. I would not know because I have no first-hand knowledge of exactly शिवानंद भायर सरलो आनी दत्तराज दुसरो क्लब घेवन भितर सरलो कित्याक तें. दे कुड हॅव कम टू अंडरस्टँड. दत्तराज वॉज देयर इन फुटबॉल. FC गोवा जेन्ना घडयली पळय फर्स्ट टायम, दॅट वॉज द क्रिएशन ऑफ मिस्टर श्रीनिवास डेम्पो एंड दत्तराज साळगांवकर. Before they actually handed it over to the casino industry. Right now FC Goa belongs to casinos, everybody knows that. So I don't know, I would not like to comment more on that because Dattaraj कित्याक आतां प्रोफेशनल लिगेन आपली टीम घेवन भितर सरला, I have no clue and neither have I checked with him. एक म्हणजे आमी पळयलें की जे कन्वेन्शनल प्लेयर्स आशिल्ले इन दीस स्पोर्टिंग बिजनस ते आतां रिप्लेस जायत आसा. आमी पळयलें फॉर एक्झाम्पल FC गोवा ही वॉज नेवर इन टू फुटबॉल एज फार एज माय नॉलेज गोज. सो ताका लागून फायदो जाता काय ताका लागून नुकसाण जाता? हांव म्हजो ओपिनियन दिता. हांवें सुरवातेकच सांगलें हें पळय चल्लां ISL जें थापलें एक्चुअली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशना कडेन कांयच पॉलिसी नासली. आमच्या गोंयांत एक बरी लीग चलता आनी अजून चलता आनी आय लीग म्हणून जी चलताली ती आय लीग कित्याक सकयल पडपाक लागली आनी ताका सपोर्ट सिस्टम कित्याक AIFFन दिवंक ना. आनी सडनली पळय जेन्ना हें सगळें ISL म्हणून घडयलें आनीक डायरेक्ट सगळे क्लब्स फ्रँचायझी क्लब्स अशें करून घेवपाक लागले, तातूंत भितर रेलिगेशन नाशिल्लेंच. आतां हाडला जाल्यार खबर ना, पूण इतलीं वर्सां रेलिगेशन म्हणटा तें ना. जेन्ना रेलिगेशन नासता, जेन्ना तुमी मोर एंड मोर रिलायन्स ऑन फॉरेन प्लेयर्स घालता, कितें पयलीं आय लिगेन बरें चलतालें, 3 प्लेयर फॉरेन खेळोंक शकताले, 4 रजिस्टर जाताले. आतां पळय 6 प्लेयर भायले खेळटा. सो फायनली आमी एज अ नेशन, इंडिया एज अ ह्यूज नेशन, ह्या फुटबॉलान खंय तरी एक स्थान घेतलें जाल्यार आमचो कितें प्रोग्राम. ह्या ISL आतां कितलीं 10 वर्सां क्रॉस जालीं. सो इट इज नॉट हेल्पिंग इंडियन It फुटबॉल. has not helped till now. ग्लॅमर मात आयला पीपल. ग्लॅमर आयला आसतलो, पण ताचो सुद्दां आतां शीन पडपाक लागला. सी पयलीं पळय ISLच्या मॅचीसांक पळय लोक धांवताले, त्या भशेन आतां धांवना. FC गोवाक लागून आय डोंट नो FC गोवाक लागून काय कित्याक लागून ते. फायनली आमचे जो पर्यंत स्ट्रेंथन जायना फुटबॉल, आमचे फुटबॉल डिक्लायनान गेला न्ही. आमचे ग्रासरूट्स फुटबॉल, आमचे क्लब, they are having a tough time to survive. बारीक village level clubs are having a very tough time to survive. वाय? Financial difficulties. पयलीं तांकां पयशे कोण दितालो? पयलीं कितें आसतालें, एक पॅशन आसतालें, लोक कंट्रिब्यूट करताले, येताले, कितें तरी जातालें. आतां लोक पळयता की सगळेंच ग्लॅमरायज जालां, सगळे कडेन पयशे पयशे पयशे. सो तातूंतल्यान ते एक डिक्लायन येवपाक लागला. म्हणून थंय खंय तरी सरकारान लक्ष घालपाची चडांत चड गरज सो आसा. तुमी म्हणटा की लक्ष चड सद्या ISL सारक्या हेंचेर आसा, टुर्नामेंटाचेर आसा आनी बाकीचे आसा तांकां अफेक्ट जाता. ISL कितें आहा, तो एक दुसरोच मॉडल. ISL म्हणटा तो एक रेग्युलर मॉडलच न्ही. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान सगळ्याच चुकयलां पयलींच्यान. आय लीग जेन्ना चलताली, आय लिगाचो स्टेटस कितें हें आमचे क्लब विचारताले तेन्ना, हांव अध्यक्ष आसतना. आतां शिवानंद साळगांवकरान आय लिगांतल्यान टीम भायर काडली तेन्ना, ऑल इंडिया खेळटाली ती. डेम्पोन भायर काडली, स्पोर्टिंगानूय भायर काडली तेन्ना. 3 टिमी भायर सरल्यो. चर्चिल ब्रदर्स जे आय लिगान नाशिल्ले तांकां मागीर डायरेक्ट भितर घेतले आय लिगान. पूण हळू हळू पळयलें की आय लीग सामकी मार्जिनलायज जाली आनी सेकंड टियर सिस्टम जालें तें, आनी ISL बिकेम द मेन. सो हेंच डायरेक्शन पयलीं विचारताले. ISL आयल्या उपरांत आमचें कितें जातलें. So you had fears तेन्ना. Those fears were always there. All the clubs also asked these pertinent questions to All India Football Federation, but there were no answers.
मिस्टर प्रफुल्ल पटेल वॉज गिविंग स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, नो आय लीग इज द मेन लीग. आता कितें जालें? आता फक्त ISL येता, एका सिजनाक येता, ग्लॅमर आसता, TV आसता, सगळें आसता, आनी तातूंतल्यान तें सोंपून चल्लें. तुजें डॉमेस्टीक फुटबॉलाक कितें जाता? सो येस, इकोसिस्टम जें आसा तें ग्रो जावपाक नाका. हे पळय प्रसिद्ध देश आसा पळय, ते इवन स्मॉल नेशन्स आर हॅविंग अ व्हेरी हाय स्टँडींग इन द वर्ल्ड रँकिंग्स. कित्याक तें? बिकॉज दे हॅव अ मास बेज. Everywhere you go, आता Holland is a small nation, but it's a top footballing nation. So you were saying ki where I cut you ki government should support for grassroots Government football. should support because it is by choice that the government of Goa has declared football as the official sport. It is by choice that the government is investing some Goa money. Football Development Council. It is not commission, council. हे म्हणटा कांयच काम करना. It's falling, it seems. It's not helping coaches. It's not helping anyone. And you are the person who started it. I am the person who started it then because Mr. Manohar Parrikar, then CM, had called me and given me a brief. It was both ways. I had given also a lot of inputs about, and the grand idea was different. First and foremost, लोकांक कळपाक जाय that this council was to be insulated from regular government style functioning. ती बाबूगिरी पळय चलता आमच्या डिपार्टमेंटांनी, तातूंतल्यान ते कुशीन उरपाक जाय. तो ताका कलर येवपाक जायना. हांगा सारकें मॅथॉडिकल काम करून स्टेप बाय स्टेप कशें फुटबॉल इकोसिस्टम गोंयांत वाडोवपाचें, होच हेतू आसलो ताचो. बाकी कांय नाशिल्लें. भुरग्यांक त्या लेवलाचेर, त्या एजीचेर बरें कोचिंग दिवन बरे फुटबॉल प्लेयर घडोवन हाडून मागीर ते क्लबांनी डिस्ट्रिब्यूट जावपाक जाय आशिल्लें. आतां फेल जाला. आतां पळय, आतां दिसता ते भाशेन इट हॅज नॉट अचिव्ड द डिझायर्ड ऑब्जेक्टीव. आतां कितलीं वर्सां जालीं? 2012ची खबर ही. नाव वी हॅव क्रॉस्ड 11 years. सो 11 वर्सां हांव म्हणटा तुमी परफॉर्मन्स कितें केला रिव्ह्यू, हाजो आउटकम कितें आहा? So blame goes on sports minister also, Govind Gowde. I told him, see, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो आतां आयला, 1 वर्स जालें ताका, बट आय सावंडेड टू हिम की हाजेर मातशें रिव्ह्यू जावपाक जाय, एक प्रॉपर ऑडिट जावपाक जाय, एक मॅनेजमेंट सायडींतल्यान एक बरें ऑडिट जावपाक जाय की बाबा आमी इन्वेस्टमेंट कितलो केला आनी ताचो आमकां रिजल्ट कितें मेळ्ळा, हाचेर जावपाक नाका. नाल्यार तुमी पयशे घालीत रावतले. See, after I left or after I had vacated that chair, मागीर ते पॉलिटिसायज जाले. मागीर ते सरकार, तेन्नाचे सरकारान आपआपल्या मनशांक भरपाक लागले, ते ऑन द बोर्ड आपल्याक कोणाक जाय तांकां घालपाक लागले. सो दे हॅड नो डिरेक्शन. आता how do you place Govind Gowde in the entire scenario? गोविंद गावडेक अजून टायम आसा. ही हॅज टू टेक स्टॉक ऑफ वॉट इज गोईंग ऑन. बेश्टेच थंय असेंब्लीन रावले आनी आमी इतले पयशे दिता तितले पयशे दिता म्हणून तशें चलचें ना. यू हॅव टू टेक स्टॉक. यू हॅव टू एसर्टेन ह्या पयशांचो यूज कसो जाता. हे पयशे तुजे ते ऑफिसर आनी थंय स्टाफ भरपाक येवजूंक नासले तेन्ना. हे तुजे पयशे जे आसा ते मॅथॉडिकली एप्लिकेशन अशें जावपाक जाय आसलें, एज अ रिजल्ट ऑफ वीच यू गेट सम पॉझिटीव रिजल्ट्स. म्हणून आमी पयलीं पळय सेंटर्स, विलेज लेवल सेंटर्स स्टार्ट केली. वाळपयच्यान स्टार्ट जाल्ले ते. वाळपयच्यान इफ यू सी, वी हॅड इंटेन्शनली गॉन टू द हिंटरलँड ऑफ गोवा. वाळपयच्यान सांगेच्यान केपें, तेन्ना पयलींची जी सेंटरां आसा, इफ यू सी ऑल द सेंटर्स दॅट वर स्टार्टेड वेर इन द हिंटरलँड ऑफ गोवा. कित्याक त्या भुरग्यांची उदरगत जावपाक जाय आनी त्या भुरग्यांक एक रोबस्टनेस आसा म्हणून त्या वाठारांतल्या भुरग्यांक, आनी तांकां एक लिफ्ट मेळपाक जाय म्हणून. आतां हळू पळोवपाक गेल्यार कोण पॉलिटिशियन मागता सेंटर येता, तो कोण BJPचो कोण लागशिल्लो कोण मागता सेंटर येता, मागीर परचेज करता. आतां एक घोटाळो आसा थंय. कोविडाच्या टायमार 85 lakhs वर्थ ऑफ इक्विपमेंट घेतलो त्या टायमार. ताजेर अजून चवकशी जायना. रे बाबा, इक्विपमेंट घेवन केलो कितें? तेन्ना सगळें शटडावन आसलें, लॉकडावन आसलो. ऑलमोस्ट 1 year एवरीथींग वॉज पॅरलायज्ड. कोण इन्वॉल्ड तातूंत म्हणटा? तेन्नाचे कोण चेअरमॅन आनी कोण आसतले ते, तेंचे चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली. गव्हर्मेंटान सो दॅट इज वेअर द फॉल्ट लायज. गोविंद गावडे कॅन स्टील टेक स्टॉक ऑफ दिस सिच्युएशन अँड सी what we can achieve. Do you find him as not good sports minister? See, कितें आहा, he has inherited a legacy. तो स्पोर्ट्स म्हणटा तो डिपार्टमेंट तसो बरे भशेन हँडल कोणें करूंक ना हाच्या पयलीं. वीथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हुएवर वेर देर इन द चेअर एंड ऑल दॅट. आय वॉज देर फॉर 1 year. पळोवपाक गेल्यार इट हॅज बिकम हें म्हणजे अनमॅनेजेबल कशें जालां. कित्याक ते मनीस पळय भरल्या, दे हॅव ग्रोन आउटग्रोन. 1000 कितें तरी स्टाफ आसा म्हणटा ते, 1000चे वयर, आय डोंट नो. हांव आसतना 400 आशिल्ले. सो वॉट इज द अचिवमेंट? फायनली ह्या 1000 स्टाफ घेवन करता कितें? ताचेर एक थारो ऑडिट जावपाक जाय. मॅनपॉवर
मॅन पॉवर सी ह्युमन रिसोर्स न्ही हो ह्युमन रिसोर्स खंय एप्लाय जाता तातूंतल्यान कितें मेळटा स्पोर्ट्सान हाजेर जर ताणें आढावो घेत जाल्यार ही कूड स्टील डू अ बेटर जॉब दॅट्स वॉट आय फील डू यू फील ही कॅन डू अ गुड जॉब ही कॅन डू ताजें एन्थुजियाजम दिसता तो उलयता ताजेर ताजे भाशणाचेर ताजें एन्थुजियाजम आसा अशें दिसता पण कितें आहा देर इज अ लॉंग डिस्टन्स बिटवीन द वर्ड एंड द एक्शन सो तें ब्रीज जावपाक जाय जें कितें सांगता तें करपाक जाय हांगा कितें जालां आतां नॅशनल गेम्स तो करता म्हणटा उमेदीन उलयता 2012 नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आशिल्ल्यो आज कितलीं वर्सां जालीं आज करता फाल्यां करता आज करता फाल्यां करता फायनली इट इज पब्लिक्स मनी नो टॅक्स पेयर्स मनी फायनली दे हॅपनिंग बट आय होप दे हॅपन पण ते हॅपनिंग जावन जायना ताजे फाटल्यान मागीर भुरग्यांक गोंयच्या भुरग्यांक कितें बरेंपण येतलें गोंयच्या भुरग्यांक तुमी सी दॅट इज द हार्डवेअर तुमी सगळें स्टेडियम हें तें बांदलां वॉट अबाउट द सॉफ्टवेअर तुमी तयार केल्या प्लेयर्स तुमी आमचे ओन इंटरनल हे टॅलंट आसा ती ग्रूम केल्या आनी फाल्यां मॅडल मेळटा तेन्ना आमचे जर भुरगे पोडियमाचेर ना जाल्यार कशें जातलें आमी इतले पयशे मोडून सो येस नॅशनल गेम्स आर युजफूल का नॉट सो युजफूल दे आर युजफूल सी तातूंतल्यान एक इम्पेटस मेळटा लुजोफोनिया गेम्स करपाक हांव आशिल्लो म्हणून सांगता तातूंतल्यान एक उर्बा येता खूब लोकांचो इन्वॉल्वमेंट जाता पूण आफ्टर दॅट इट हॅज टू कॅटलायज अ ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स आनी बरे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन डेव्हलप जावपाक जाय तातूंतल्यान बेश्टे सोडून दिले म्हणून जायना आतां लुजोफोनिया जाल्यार सोडून दिले सगळ्यांनी आनी नाव वी आर रिमेंबरींग नॅशनल गेम्सांतले आनीक अशें सोडून दितले इन्फ्रास्ट्रक्चर सद्याचे क्रिएट जाला गोंया भितर नॅशनल गेम्साच्या नांवानूच ते आमी लुजोफोनिया हाडलेल्यो नॅशनल जावंकूच ना लुजोफोनिया जावन गेल्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो खुबसो असो सुकता आतां तुमी पणजी वता न्हू हांगा तो पळया तो गोवा मेडिकल कॉलेजी कडचो स्टेडियम आसा तो सुकता बेश्टो कपडे सुकयता तसो सो देर इज नो प्लॅनिंग हें ना म्हणजे कशें फुडें व्हरपाचें वो आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो सांबाळपाचो ते कितें करतले पळय आनीक एक भंय आसा दे मे गो फॉर प्रायवेटायझेशन ऑफ ऑल दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर तातूंतल्यान आनीक नुकसाण जातलें आमच्या स्टेटीचे पळय एसेट्स आसात आनी बीजेपीक संवय आसा ती पब्लीक एसेट्स विकून लाटून उडोवपाची चडशी संवय आसा सो थंय एक म्हाका भंय दिसता की हे फायनली आमचे कडेन जायना म्हणून लाटून उडयत की काय सो आय मस्ट टेल द स्पोर्ट्स मिनिस्टर जस्ट टू एवॉयड ऑल दीस कायंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर उलयता आसतना की स्पोर्ट्स मिनिस्टर कला अकादमीचेर तुमी स्टेटमेंट केल्लो इफ आय एम नॉट रॉंग काँग्रेस हॅड टेकन अ स्ट्रॉंग स्टँड एंड दे आर ब्लेमिंग गोविंद गावडे आर यू विथ दॅट थॉट काय सी कितें आसता काँग्रेस मे हॅव टेकन अ स्टँड इफ यू आस्क मी पर्सनली सम मे नॉट लायक वॉट आय एम सेईंग रायट नाव खरें पळोवपाक गेले जाल्यार ताजो भाटकार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सो स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज द इनचार्ज ऑफ दॅट डिपार्टमेंट तो तुका सांगता अरे म्हजें हें काम करून दी तो काडटा पयशे तुका दिता PWD जे कितें रक्कम लागता ती दॅट इज बजेटेड अकॉर्डिंगली की रिपेअर एंड रेनोवेशन म्हणून ते पयशे दिता ते पयशे तुज्या हातान दिले उपरांत इट इज युअर लुकआउट टू सी दॅट एवरीथींग गोज रायट आय हॅव एंट्रस्टेड इन ट्रस्ट तुज्या हातान दिल्लें हांवें काम सो पडले उपरांत टार्गेट गोविंद गावडे जालो मे बी फॉर डिफरंट रिजन्स ताणें पयलीं ते ताज महाल बी वर्ड यूज केल्ले ताका लागून ते मातशें तेजेर एक एट्रॅक्शन जाल्लें बट स्ट्रिक्टली स्पिकींग एज पर द रेकॉर्ड्स पळोवपाक गेल्यार ही कॅनॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हॅज हॅपन डायरेक्टली जो कॉन्ट्रॅक्टर आनी जे ऑफिसर आनी PWDचे जे इन्चार्ज आसा इट डजंट इवन गो टू मिनिस्टर तूं म्हणशी फाल्यां आय हॅव टू ब्लेम निलेश काब्राल नो जो इन्चार्ज इंजिनियर आसा जे आर्किटेक्ट आसा आनी जे एस्टिमेट करपी आनी जे सुपरवायज करपी that investigation must happen at that level to ascertain why this has happened. It could never have happened. हांवें आयकलां होच कॉन्ट्रॅक्टर गोवा भवन बांदता म्हणून मुंबय तुमी ताचें तेंय काम बंद करतले टॅक्टॉन ताका तेंय काम दिलां आतां एक इश्यू येता हाव ही वॉज गिवन विदाउट टेंडरींग दीस वर्क दॅट द होल कॅबिनेट हॅज टू आन्सर कित्याक लागून हें कितलें स्पेशलायज काम आशिल्लें that the cabinet it went before the cabinet then every cabinet minister is responsible for that. They have signed on that they have signed no cabinet minutes astale no
कितें जस्टिफिकेशन असलें टू गिव इट विदाउट टेंडरिंग टू वन सिंगल पर्सन, तो केदो व्हडलो तर आय डोंट नो. आय एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन्स ऑन दॅट. आय एम ओनली सेईंग यू आर ब्रेकिंग द नॉर्मल ट्रेंड ऑफ टेंडर and you are giving it to one person and you are taking it before the cabinet giving justification, so everybody has to come under investigation if that is the case. Up So to the strictly cabinet. speaking, it is basically the PWD that has to answer. I hope PWD is doing कोण म्हणटाले GSIDC, but I have ascertained it. The PWD has taken this contract of हय execution. त्याने सांगला पण व्हाईट पेपर दिता म्हणून. व्हाईट पेपर दी मरे आता दी न्ही, उतरांनी सांगले म्हणून जायना न्ही. You have to give it. The department and there Nilesh Kabral has to ensure that complete thorough inquiry is made as to how it has happened and inform the government. So misdirected जावपाक जायना. Yes, of course, थोडे opposition leaders and all, they are targeting, they may have their own reasons to that, political reasons. पण technically पळोवपाक गेल्यार this is the job of the PWD. PWD has to answer आणि check. आता full audit करचें पडलें. एक स्लॅबाचेर जायना तें. आतां जें काम टेक्टोनान पळय केलां कला अकादमीचें, ताजें फूल स्टेबिलिटी हें तें करचें पडलें. इट हॅज टू गो बॅक नाव. इट हॅज टू बी डन बाय PWD. इट हॅज टू बी डन बाय PWD. आनी PWD जर कॉम्पिटंट ना तेंच्या हातांतल्यान काडून घेवपाचें गोविंद गावडेन. तांकां जर कॉम्पिटन्सी ना जाल्यार हेजेर कळटा न्ही. सी, वी आर जस्ट फुलींग अरावंड. वी आर वेस्टिंग टायम. इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स बींग प्लेड ओवर द इश्यू अशें दिसता तुमकां कला अकादमी? मेन विषय Kala खंय जोडला? Academy is a prestigious institution. It is in the heart of Panjim city. It is used by all, म्हणजे पार्टिसिपंट्स, म्युझिक शिकता, नाटकां करता, तियात्रीज, म्हणजे तुजे फॅन्स आनी कोण कोण. इट इज अ हॅपनिंग सेंटर. एक्झिबिशन लागता थंय, कितें जायना थंय. यू नो हाव इट इट्स इज. हार्ट ऑफ द सिटी. सो ताजेर अटेन्शन आसतलेंच लोकांचें की पण इतली राजकारण चड जाता अशें दिसता. राजकारण जातलेंच न्ही. राजकारण्याक कितें कारण मेळ्ळ्यार राजकारण जाता. तुमचे पार्टी करता म्हणटा जे राजकारण. सी, आमची पार्टी इतलेच डिमांड करता की इतलो टायम कित्याक वता. वाय इज इट क्लोज फॉर सो लाँग. आतां पळय रवींद्र भवन मडगांवां इतलो प्रेशर येता आनी तातूंतल्यान आर्टिस्टूय सफर जाता न्ही. तांकां गोंयभर आपलो आर्ट आनी कला आनी कितें आसा ती दाखोवपाची आसता. आपले तियात्र दाखोवपाचें आसता, नाटकां दाखोवपाचीं आसता. तांकां ती संदी मेळना. आख्ख्या तिसवाडीन कांयच ना तशें पळोवपाक गेल्यार. आज कॅपिटल सिटी म्हणटा कांयच ना. एंटरटेनमेंट तो सेंटर आशिल्लो तो आतां बंदच आसा. ती लोकांक चड काळजी जाल्या. चोरता खाता तें चालूच आसता रे सगळ्यांचें. पण लोकांक तें जाय उक्तें जाल्लें जाल्यार लोक विचारताले केन्ना जातलें केन्ना जातलें. इतले भितर हें जालें. आतां फुडें धुकलतले. आतां आनीक फुडें ढकलतले. ओके, फ्रॉम फुटबॉल टू कला अकादमी टू पॉलिटिक्स. लास्ट केन्ना हाजेर जाय जाल्यार एक सेपरेट इंटरव्यू करपाची तुमची. वॉट्स हॅपनिंग अबाउट लोकसभा इलेक्शन्स काँग्रेस वायज? काँग्रेसाचें चल्लां. सी, दॅट थिंकींग इज गोईंग ऑन हाव टू स्ट्रॅटजायज. तुमी आसा, यू आर इन द आय हॅव रेस. सेड इट. नो, आय एम अ कंटेंडर. साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा? साऊथ गोवा ऑब्वियसली. तुमचे म्हणून शिफ्ट जायत आसता कुंकळे टू पेंजीम, पेंजीम टू साऊथ Panjim was गोवा. an aberration because I said it and I'm saying it again. Party decided last moment. I still do not know why I was taken out from my constituency. But तेन्नाचे leader आता चडशे ते BJPन गेल्या. They took these decisions. आतां चडशे BJP. चडशे सगळे BJPन गेले. They took these decisions. So whether they were working in the interest of party or otherwise, it is now revealed. Which party? खंयच्या पार्टी खातीर काम करताले ते. सो हे चलता, पॉलिटिक्सान चलता तें. बट येस, युअर क्वेश्चन इज वेदर आय एम देर फ्रॉम साऊथ गोवा. In the race. ऑफकोर्स Sure to win. सी, वी हॅव टू वर्क. We cannot be so complacent about all these There are things. so many factors which I can say you will not win. MGP is not there with you. I don't think even RGP will get into No, some Rupesh, of the see, votes. the people are with us. The people are still there with us. And most importantly, since I come across a lot of BJP supporters also, they also have a feeling की आता टाइम आयला हांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय आपल्याच मनशांक. But they are waiting to see the faces, who will be the face of the Proper candidate. proper candidates. तें जर जालें जाल्यार we should not worry much about it. But असतात तें काम करपाकच जाय न्ही. हार्ड वर्क आसता तें. इट इज नॉट दॅट की अशें बसलें घरा बसून जिखपाक घरा शकता. बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हांगा ऑफिसान बसून आनी यू हॅव टू मूव. यू हॅव टू गेट कनेक्टेड विथ द पीपल. लेट जालें सो दिसना सध्या. बीजेपी इज ऑलरेडी मुव्हिंग अँड काँग्रेस इज नॉट. लेट बीजेपी मूव. आता ह्या टायमार तरी बीजेपी कडेन कांय एम्युनिशन ना एक्सेप्ट मनी. तांचे कडेन दाखोवपा सारकें कांयच ना. तांची अचिवमेंटूच ना, कांयच ना. सी वॉट इज हॅपनिंग अक्रॉस द कंट्री. लोक फ्रस्ट्रेट जाले
आनी मणिपुराचो जर आतां इन्सिडंट जर पळयलो जाल्यार इट इज इट इज म्हणजे कितें ताका उतराच ना सांगपाक कशें डिस्क्रायब करपाचें की अ पार्ट ऑफ दीस नेशन इज बर्निंग एंड वी आर नॉट टेकिंग कॉग्नायझन्स ऑफ इट फॉर ऑलमोस्ट 75 days. हाऊ इज इट पॉसिबल? अरे हांवें सिस्टमान काम केलां, डेली क्रायम घडटा ते रिपोर्ट सांजे वरेन डीएमाच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाच्या टेबलार येता मॅजिस्ट्रेटाच्या, एक कॉपी होम मिनिस्टराक वता. आनी इज इट पॉसिबल दॅट नोबडी न्यू अबाउट दीस? दे न्यू अबाउट इट बट दे जस्ट केप्ट क्वायट. दॅट इज अ शेम. सो वी हॅव टू कम आउट ऑफ दीस एंड दॅट इज वाय वी हॅव टू वोट BJP आउट ऑफ पॉवर. And vote for Congress. Vote for Congress. It's the only alternative. ओके, विल कम बॅक. हांव आनी डिटेल विचारना कारण आनी एक इंटरव्यू करुया ह्या विशयाचेर. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले एल्विस गोम्स. आमी तांचे कडेन उलयले अबाउट फुटबॉल कारण ते गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष जावन आसा आनी गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील, नॉट कमिशन, कावन्सील जे आसा ते तांणी फॉर्म केल्ले आनी ते वेळाचेर फुटबॉलाचो प्रचार जावचो आनी प्रसार जावचो आनी खास करून गांवगिऱ्या वाठारांत प्रचार आनी प्रसार जावचो म्हणून हें सुरू केल्लें. ते म्हणटा की इट हॅज failed to a large extent. Hope I am not misquoting. No, it's become just like any other department of the government, which Okay. was not the original intention. Failed to a large extent. Correct. And then Govind Gowde should do something. Do something positive. about I am it. not And saying, you have a hope that he I have will a do. hope if he takes the right steps, it can be put into proper can- shape. Okay, and as far as Kala Academy is concerned, don't blame Govind Gowde because it should be blamed on PWD officials, not minister. Correct. Okay. करेक्ट. तूं घर बांदपाक कोणा कडेन दिता पयशे, तो बांदता आनी तो जर सारकें मानिना, so what is to be done? You have to take action on him. झालं. So आणि last, Congress will contest in South Goa and they are saying that of course they will contest but they are saying they will win this seat. आता पळया इंडिया जाता काय काँग्रेसाचे एकला शंभर इंडिया ओके. सो तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाईट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Goa and production partners are goabyline.com. Keep watching.